This Diesel Boys Trophy 2025 Season 3. Today we've got a special set of dignitaries. First of all, we have Shri Surendra Sazu Govekar, Sarpanch Village Panchayat Anjuna Kaisua, Sarpanch Village Panchayat Nagwarpura Roshan Redkar, Shri Lakshmidas Chimulkar, Shri Sudesh Parsekar, Shri Dinesh Patil, all three Panch members of the Village Panchayat Kaisua Anjuna, Shri Datta Prasad Mandrekar, Social Worker Anjuna, Mr. Sabi D'Souza, member of the Anjuna Gymkhana, Mr. Royal D'Souza, President of the Anjuna Gymkhana, Shri Narayan Mandrekar, BJP Mandal member and also social worker Anjuna Kaisua, Shri Ravi Harmalkar, social worker, also Yogesh Govekar, social worker, and Mr. Kajitan Fernandez. And also Mr. Ashok Chimulkar. A big round of applause to all the dignitaries we have tonight. First of all, we'd like to hear from Shri Roshan Redkar, Sarpanch Village Panchayat Nagwarpura. आजच्या या थर्ड ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपालिटी मर्यादित टुर्नामेंट जो ऑर्गनायज केला डिझल बॉयज आमच्या मध्ये असा चीफ गेस्ट आमचे अंजुना पंचायतीचे सरपंच बाब सुरेन गोवेकर, एक्स सरपंच बाब चिमुलकर दास, पंच मेंबर सुदेश पार्सेकर, दिनेश पाटील, तसेच जिमखाना प्रेसिडेंट बाब रॉय, मेंबर सॅबी, माझो फ्रेंड विनायक वांगणकर मुळगावकर, तसोच सोशल वर्कर आमचो योगेश गोवेकर, रवी हरमलकर, तसोच दत्तप्रसाद मांद्रेकर जाका आमी बाबू म्हणटा, तसोच आमचो एक सरपंचाचो बापूय बाब अशोक चिमुलकर आणि बाकीचे जमलेले हांगासर मानिस्त. खरेंच खोशी भोगता बऱ्यांतलो बरो एक टुर्नामेंट जाल्लो आहा. गेले कितकेच दीस हांगासर भुरग्यांनी रात दीस वावरून हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आहा. मागता डिझल बॉयजांक क्लॅप मारचे. खरेंच एक टुर्नामेंट असो घडयतले जाल्यार खूब मेहनत लावची पडटा आणि जी आयज फायनल जाल्ली आसा हांव भुमिका 11 कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच गुमटेश्वर मारगांव यांच्यानी वायट धरचें न्हू, बरी गेम जाल्ली आहा. फक्त भुमिका 11 तुमकां सेट जावंक दिवना आणि जो अजय यादव हेणी एक जी हाफ सेंचुरी मारलेली आहा खरेंच क्रेडीट वयता तेका लागून म्हाका दिसता ही वन सायडेड मॅच जाल्ली आसा. अशें जर भुरगे आयज खेळत रावत जाल्यार गोंयान खंयसर तरी आमचे गोंयानूच न्हू इंडियेक सुद्दां सिलेक्ट जावपाची कॅपेसिटी आमी गोंयकार दाखोवंक शकता. आणि जो आयज टुर्नामेंट डिझल बॉयजान घडयल्लो आसा आणि म्हाका हांगासर आपण 2 उतरां उलोवंक दिल्ल्या बद्दल हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक गोश्ट सांगता, अंजुना बॉयज जो आमचो विनायक मुळगांवकर आहा हेणी एक आमकां आरपोरकारांकूय एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आहा. येता त्या खंयसर तरी आनी एक टुर्नामेंट जावपाचो आहा जो ऑक्शनाचेर जावपाचो आहा. आरपोरकारांक तेंच्यांनी एक इनवायट केल्ले आसा त्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जावपाक. हांव आरपोरच्या आनी नागेवच्या वतीन अंजुना तशेंच आमच्या विनायकाक काळजानसून देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक आमकांय ते बूस्ट करपाक सपोर्ट करता त्या बद्दल. आणि ज्या भाशेन आमचो पापा जो भुरग्यांक लागून वावुरता असोच तेणी सगळ्यात एक्टिविटीजान पार्टिसिपेट सपोर्ट करचो आमच्या सगळ्या अंजुनच्या भुरग्यांक आणि अंजुनकारांनी ताका तसोच सपोर्ट दाखोवचो. थँक्यू. Thank you, sir. Followed by Sarpanch of Village Panchayat Anjuna Kaisua, Shri Surendra Sazu Govekar. सगळ्यांक तुमकां देव बरी रात दिवंक म्हणटा. तशेंच माचयेर बसलेले आमचे नागवा आरपोराचे सरपंच बाब रोशन रेडकर, माझ्या वांगडी आणि
एक्स सरपंच आमचो लक्ष्मीदास अशोक चिमुलकर, आमचे पंच अंजुनचे दिनेश पाटील, सुदेश पार्सेकर, तसेच जिमखानाचे प्रेसिडेंट रॉयसल, मेंबर्स सेबी, तसेच कुमलीदासचे तसेच आमचा सोशल वर्कर आणि BJP मंडळाचा मेंबर नारायण मांद्रेकर, सोशल वर्कर रवी हरमलकर, सोशल वर्कर योगेश गोवेकर, कॅजिटन फर्नांडीस, आमचं कॅजिटन फर्नांडीस, आणि हो जो आख्खो टोर्नामेंटाचो डिझल बॉयजाचो जो खानार आपल्या व्हावून घेतलो इतले हो जे व्हडले तो विनायक मुळगांवकर, तसेच आमचे वडीलधार अशोक चिमुलकर आणि शंकर मुळगांवकर, बाबू पापा ऑलरेडी हे घेतला, सगळे जमलेले दोन्ही टिमीचे प्लेयर्स हांगा जे आयज ही गेम जी पळोवपाक येल्ले सगळे आमचे लोक, गांवचे लोक, तसेच भायले लोक आयज, आणि हो जो टोर्नामेंट आख्ख्या वर्ल्डाक दाखोवपी हे जे यूट्यूब चॅनल, तसेच कॉमेंटेटर्स, इतली कॉमेंट्री बरी आयकूंक दिली तेंच्यांनी की म्हाका दिसता दोळे धांपल्यार सुद्दां ही ते चित्र फुडें हाडटाले हे गेमीचे. आयज हो जो टोर्नामेंट घडून, हो तिसरो टोर्नामेंट डिझल बॉयज घडून आमच्या लक्ष्मीदास चिमुलकरान आमकां एक आमच्या भुरग्याच्या मनान एक उर्बा भरल्या की खरेंच क्रिकेटीन सुद्दां एक प्रोफेशन आहा, एक फुडार आहा म्हणून. कित्याक आमी ल्हान आसतना जेन्ना खेळटाले तेन्ना इतले प्रोफेशनल नासले, इतले प्रायजूय नासले, आणि हे जे आतां पळय तुमी सामके एक कॉमर्शियलाचेर इतले बरे, म्हणजे अशें दिसता की हांगा बसल्या उपरांत अशें दिसता की अशेंच आमी टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक जाय आमच्या गांवांत, की जणू करून आमचे जे यंगस्टर आहा, आमचे फ्युचर जनरेशन आहा, तांकां एक प्लॅटफॉर्म गावतलो की आपले आयुश्य स्पोर्ट्सान घडोवन. आदीं आमकां म्हणटाले की भुरग्यांनी खेळोंक गेल्यार एक इतलो प्रेशर आसतालो, आजुनूय आहा भुरग्यांचेर प्रेशर, पूण आयज सोशल जे आमचे जो फेसबूक म्हण नाका, इंस्टाग्राम म्हण नाका, हेचेर भुरगे इतले बिजी आसता, तितून तुमी इतलो टायम काडून तुमी प्रॅक्टीस करून इतली बरी दोनी टिमींनी गेम खेळप एक प्रोफेशनली म्हाका खरेंच एक उमेद येयली की हांवेंय खूब वर्सांनी अशी बसून गेमी पळयल्यो. हालींच्या तेंपाक फुटबॉल ही आमची गोंयची आमची गेम जावन आहा, पूण अश्यो जर टोर्नामेंट आमी क्रिकेटचे करीत जाल्यार आमचे भुरगे क्रिकेटीन खंयच फाटीं उरचे ना. हांव डिझल बॉयज आहा आख्खे कमिटींक, तेंच्या सगळ्या मेंबरांक हांव खूब देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या गांवान इतलो व्हडलो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून. तुमकां अशीच हांव फुडल्या वाटचालीक तुमकां शुभेच्छा दिता डिझल बॉयसान की तेंच्यांनी अशेंच ऑर्गनायज करचें आनी आमचो फूल थंय फुलाची पाकळी ही सदांच तुमकां आसतली. हांव जे घुमटेश्वर मडगांव हांकां खरेंच तांच्यांनी बरी टीम स्टार्टींग तेंच्यांनी 1-2 ओव्हरी अशी म्हणजे खेळ स्टार्ट केलो की म्हाका दिसलेलें की हे म्हणजे कडाकाची म्हणजे फायट जातली म्हणून. पूण अश्यो विकेटी जेन्ना तेंच्यो पडत रावल्यो प्रेशराचेर तेन्ना ते खंय तरी कमी पडले. जेन्ना टॉस जालो आनी जे तेन्ना तेंच्यांनी फिल्डिंग म्हणून सांगली तेन्नाच हांवें चित्र काडलेलें की हे बाबडे हरले म्हणून. वायट धरूं नाकात तुमी, पूण म्हाका मनान कितें दिसलें तें हांव उलयलो. आनी हे आमचे भुमिका आमचे शेजारी ते भुमिका
काणका भूमिका काणका जी टीम आहा ती सामकी इतले प्रोफेशनली खेळटा की गेल्या वर्साय तेंच्यांनी जिखलेले आणि खंय तरी गोमेटेश्वर जे मडगांव आहा ते खंय तरी कमी पडले तांकां स्टडी करपाक. तेंच्यांनी जर तेंचे बरी स्टडी केल्ली तेंच्यो आदल्यो टिमीचे तेंचो जर युट्यूबार वचोन जाल्यार फेसबुकार वचोन तेंचे पळयल्ले जाल्यार तुमकां कळटलें आसलें की तुमी इतले तुमचेर प्रेशर येवचो नासलो की तुमी पयलीं बॅटींग केल्लें जाल्यार. पूण एनीवे सदांच त्यांच्या कॅप्टनान सांगल्या प्रमाणे आयच्या दिसाक जो कोणाचो खेळ जाता तोच लास्टाक विनर आसता म्हणून हांव सगल्यांक तांकां मनाक काळजासून तेंचे तोखणाय करता जे जिखल्या फायनल तेंची आनी त्यांच्या कॅप्टनान एक व्हडली परबी दिता. तेन्ना तुमी जे मडगांवचे आमचे वायट धरूं नाका. फुडले फावटी ह्याच्या पेक्षा बरी तयारी करून येयात आनी तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा फुडले फावटी. देव बरें करूं. Thank you, sir. First of all, we'd like to thank all the sponsors for this Diesel Boys Trophy 2025. Shri Lakshmidas Chimulkar, Punch Member, Village Panchayat Anjuna Kaisua. Shri Ganesh Shirodkar. Shri Ganesh Shirodkar, Social Worker. Sandeep Chimulkar. Babu Mandrekar, in loving memory of his late wife Bindya Mandrekar, sponsoring all the trophies, supporting by all the village panchayat members, village punch members, village panchayat Anjuna Kaisua. Also thanking the members of Anjuna Gymkhana for providing the ground. KS8, Kajitan Fernandez, also Lakshmi Guest House, Pratik Naik for providing the rooms for YouTube members and also commentators. Also Rupesh Nayak for providing water in this entire tournament. A big thank you to the Diesel Boys as well for providing opportunities for a lot of the people to play cricket and to entertain each and everyone. A big round of applause to all the sponsors. Now starting with the mementos. As I call out, please come and collect your mementos. First of all, the 22 yards that was prepared by Bhimsen Ventamuri. Bhimsen sir. Bhimsen Ventamuri will collect his memento and also a jersey that will be given by Shri Lakshmidas Chimulkar, ex-Sarpanch Village Panchayat Anjuna Kaisua and also current Panch member Village Panchayat Anjuna Kaisua. .22 yards that he prepared, a belter of a wicket. We always get him here and he is a hard worker with all his men, does a fantastic job. We all enjoyed the wicket that he prepared. Fantastic bit of wicket, runs galore, and also bowlers enjoyed bowling on it. Meanwhile, moving on to the next, the match officials. As I give the introduction first, then sir can come on top and collect his memento. Well, there were 32 teams that participated in this competition. All came on a phone call and that too on time. Every games were on time just because Vaman Mahekar sir was officiating. A big round of applause to the senior most Vaman Mahekar sir. I would like to request Shri Surendra Govekar to please present the following set of awards. A legendary umpire in his own, Shri Vaman Mahekar, always handy when it comes to getting the teams and also very disciplined kind of cricket that we all get to have. Well, I am an example of that discipline. Whenever I am told to commentate in any games, wherever, whichever part of Goa, I am one of the first to reach. Just because he is officiating and I don't want to get the face saying big eyes and saying it again and again, why are you late?
So big round of applause to Vaman Mayekar sir for always keeping everything in time most of the times. Thank you. Moving on with Sadgiri Naik, another excellent umpire traveling all the way from Dharabandoda. I would like to request Shri Roshan Redkar to please do the honor. These all four umpires are GCA panel umpires. Sadgiri Naik, followed by Shusharan Dabolkar. I would like to request Shri Sudesh Parsegar to please do the honor. Shusharan Dabolkar, excellent umpire. Big round of applause to Shusharan Dabolkar, aka Babu Dabolkar. Followed by a young umpire in this panel, Rajesh Signapurkar. I would like to request Babu Mandrekar to please do the honor. Rajesh Signapurkar for you. He was officiating in that final at GCA. Officiated that and came here to officiate the final. Moving on towards the scorers, Vishnu Narvekar and Suraj Govekar come one by one to collect your mementos from the hands of Mr. Royal D'Souza. Mr. Royal D'Souza to please give the memento. Excellent scoring provided by Vishnu Narvekar and Suraj Govekar. Followed by Suraj Govekar. I would like to request Sabi D'Souza to please do the honor. We saw many sixes being hit, many boundaries, and one man who ran all the park throughout the night, Damba, a ball boy, Damba, to come and collect his trophy from the hands of Shri Yogesh Govekar. Big man Damba is Akash. He is traveling from Maharashtra. Most of the tournaments he is always with us. Thank you. Moving on towards my commentary team. A senior most commentator, Ashok Naik sir. He is an example on his own. A radio voice. A very down-to-earth person. And always new things that we'll learn from him. I would like to request Shri Narayan Mandrekar to please do the honor for the next set of awards. Radio voice Ashok Naik for you. Followed by a man who traveled from Kankavli all the way on one phone call. He came. Amol Zamdade sir, a Marathi commentator. He's with us for last 3 years now, commentating in Goa. Another excellent commentator. I would like to request Lakshmidas Shimulkar to please do the honor. Avyan also in that photograph. Hamal sir, don't go far away. We like to hear from you about this tournament in Marathi.
डिझेल बॉईज अंजुनाच्या या स्पर्धेमध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी मला या ठिकाणी मराठी समालोचन करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल डिझेल बॉईज अंजुनाच्या सर्व स्पर्धा कमिटीला आणि आयोजन कमिटीला मी मनापासून धन्यवाद देतो. महाराष्ट्रामधून गोवा राज्यामध्ये मला येण्याचा पहिला योग जर कोणत्या स्पर्धेमध्ये आला असेल तर ती डिझेल बॉईज अंजुनाची स्पर्धा आहे. त्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये मी शेवटपर्यंत डिझेल बॉईज अंजुनाच्या या स्पर्धेला कायमचं लक्षात ठेवेन. आणि या ठिकाणी आल्यानंतर माझी जी मराठी आहे ती तुम्ही सगळ्यांनी गोड मानून घेतलात, ऐकलात, त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवीन नाती पुन्हा एकदा उदयाला आली, नवीन माणसं भेटली. म्हणजे असं म्हणतात की लॉटरी फक्त पैशांचीच नसते, लॉटरी फक्त पैशांचीच नसते, तर जीवनामध्ये चांगली माणसं मिळणं ही देखील एक लॉटरीच असते. ती मला चांगली माणसं या डिझेल बॉईज अंजुनाच्या सगळ्या स्पर्धेच्या निमित्ताने मिळाली, त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. गोव्यामध्ये खूप चांगलं क्रिकेट आहे, चांगले खेळाडू इथे घडत आहेत, त्यांचा खेळ पाहून देखील खूप बरं वाटतं. प्रेक्षक वर्ग देखील खूप चांगल्या पद्धतीचा आहे आणि आयोजन कमिटीने आमची खूप चांगली काळजी घेतली. म्हणजे राहण्याच्या व्यवस्थेपासून, खाण्यापिण्यापासून, चहापासून सगळी व्यवस्था डिझेल बॉईज अंजुनाच्या आमच्या अश्वेश असतील, आमचे शंकर असतील आणि इतर सर्वच आमचे श्याम असतील, या सगळ्यांनी खूप चांगली आमची व्यवस्था केली. आणि मला तर 2 व्हीलर गाडी देखील दिलेली होती, त्याबद्दल मी स्पेशल थँक्यू म्हणतो या सगळ्यासाठी इथे फिरण्यासाठी. कारण 4 व्हीलर गाडीने ट्रॉफिकमधून फिरणं थोडंसं अवघड जायचं, त्यामुळे 2 व्हीलर गाडी देखील माझ्यासाठी दिली होती, त्याबद्दल स्पेशल थँक्यू. आणि या स्पर्धेत तुम्ही मला इन्व्हाइट केलात, बोलवलात, त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. फ्लड लाईट खूप चांगल्या पद्धतीची आहे आणि खास करून जे विकेट बनवलेली आहे ते क्रिएटर आहेत विकेट बनवणारे, त्यांना मी भीमसेन यांच्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. खूप चांगली विकेट बनवली आहे. मला वाटतं 5 रात्री झाल्या, अजूनही विकेट अजिबात हललेली नाही आहे, इकडे तिकडे झाली नाही आहे. खूप चांगली सपाट विकेट आहे, म्हणजे नॅशनल हायवेसारखी आहे, कोणतंही स्पीड ब्रेकर विकेटवरती नाही आहे. खूप चांगली विकेट बनवली आहे. आउटफील्ड ही खूप चांगलं आहे आणि जे मैदान सजवलं आहे आयोजन कमिटीने ते देखील खूप चांगल्या पद्धतीचं सजवलं आहे. म्हणजे आपण नवीन नवरी कशी सजवतो अशा पद्धतीचं हे सजवलेलं मैदान आपल्याला पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो. विजयी संघाला देखील खूप खूप धन्यवाद, खूप चांगला खेळ केला. पराभूत संघाने ही खूप चांगली फाईट दिली, त्यांचेही मनापासून धन्यवाद देतो. मात्र विजय आणि पराभव या गोष्टी नक्की ठरलेल्या असतात. पुढच्या स्पर्धेसाठी घुमटेश्वरला आपण ऑल दी बेस्ट म्हणूया. तुम्ही चांगला अजून खेळ करा आणि जिंका. आणि सलग 2 वर्षी आमचे भूमिका 11 सामना जिंकले, स्पर्धा जिंकले, त्याबद्दल त्यांच्याही मनापासून आपण अभिनंदन करूया, कौतुक करूया. आणि मला या ठिकाणी बोलण्याची तुम्ही संधी दिलात त्याबद्दल श्याम आणि आयोजन कमिटी आणि तुम्ही सर्व तुमचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. देव बरे करो म्हणता, मी एक नवीन शब्द तुमच्याकडून शिकलो. तर तुमचे सगळ्यांचं खूप चांगलं होऊ देत, तुमच्या जीवनामध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी घडून देत अशी मी येथील ग्रामदेव चरणी प्रार्थना करतो आणि मी आपली सगळ्यांची रजा घेतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. Moving on towards the lights that we had from the Arohan Rentals, Avishkar Mone and his team. I would like to request his father to please come and collect the memento from the hands of Mr. Kajudan Fernandez. I got to meet most of the players told me that fantastic lighting, there is no problem about lights, whether it would be a storm, a rain, the lights would be same as that. A big round of applause to Avishkar Mone for those fabulous lights, Arohan Rentals. Moving on with the YouTube production, tenniscricket.in, Gaurav Sawant, if he is available, or any of his team member, Gaurav Sawant, or any of his team member, to please come and collect the memento on behalf of the tennis cricket. Any member? Yes. I would like to request Shri Dinesh Patil to please present the memento. Live streaming that we got, very quick updates as well from the tenniscricket.in. More than 2 million subscribers they have, streaming all across India. Thank you very much. यानंतर आपण
अजून एक सन्मान करूयात. खरं तर ज्याने आमचा सगळ्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला त्यांचा सन्मान करणं हे देखील आपलं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत इंग्लिश बेस्ट कॉमेंटेटर या परिसरातलेच आहेत आणि अतिशय मॅच रंगवण्याची एक वेगळी कला, सुंदर आवाज, अशा पद्धतीने आमचे युवा टॅलेंटेड कॉमेंटेटर श्याम सरांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करूयात. श्यामजी, मी विनायक सरांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण श्यामजी कलगुडकर यांचा या ठिकाणी सन्मान करूयात. एकदा सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट करूया. युवा टॅलेंटेड समालोचक, गोवा राज्यात हा आवाज घुमतोय आणि मला वाटतं नक्कीच येणाऱ्या कालावधीमध्ये कदाचित बेंगलोरपर्यंत हा आवाज जाईल, कारण बेंगलोरला एक इंग्लिश कॉमेंटेटरची खूप आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी श्याम सरांसोबत कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहे. तर निश्चितच तो देखील आवाज आपल्याला बेंगलोरमध्ये येणाऱ्या कालावधीत कदाचित ऐकायला मिळेल अशी आपण आशा व्यक्त करूया. थँक्यू. कामाला रजा जर मिळाली तर मिळणार. थँक्यू. Moving on towards the special mementos for this individuals who have worked really hard in getting this tournament to a different height. First of all, I would like to request Mr. Ravi Harmalkar to please present the memento. As I call out your name, please come and collect your mementos. First of all, Ramesh Bhovi from the Diesel Boys to get one memento, as he has been here with us providing you with the updates through Facebook updates. Ramesh Bhovi for you. Ramesh Bhovi Media. A big round of applause to Ramesh Bhovi. He collectively collects all the updates in Shapura, Kaiso, Anjuna and also Asagaon from the Ramesh Bhovi Media. Thank you. Now I would like to request Shri Surendra Govekar to please present all the rest of the awards of the special mementos. Just not in English. I would like to answer this in Kokani. आमची सगळ्यांची मायभास कोंकणी आणि जी सगळी मेहनत घेतलेली आसा हांगासर शंकर मुळगांवकरा खातीर व्हडल्यान ताळयो जावन मातश्यो, कारण टुर्नामेंट चालू जावच्या पयलीं एक राती पयलीं ट्रक येयल्लो. तो ट्रक रातचो 11:30 कितें येयलो. 2 जायसर शंकर हांगाच रावन ते सगळे अनलोडिंग केलें तेणी. हांवूय आसलो वांगडा, म्हाका जमिल्ली, हांव घरा गेलो, बट शंकर आसलो. शंकरान सगळें काम केलां. सगळ्यांक पयलें आमी सदीत कितें आसलें शंकराक आमी फोन करता, सदीत फोन मारता आनी रोखडेच शंकर तें करून दाखयता, रेडी दवरता. ह्यो एकदां वयर मातसो फोटो बरो येवं न्ही खंय. येस, थँक्यू. मुवींग ऑन, निलेश नागवेकर ते आसात काम करपाक सदीत वांगडा. स्पेशल ध्यान दिला तेंच्यांनी पिचीचो बीन, पिची भोंवतणी. संजय मयेकर, संजय मयेकर बेगीन येवचो ना अवेलेबल. प्रियेश सोडणकर आनी एक आमचो खेळगडी, तसोच तेंच्यांनी खूब काम केल्लें आसा. फुडले सुवातेर अशोक बांदेकर पेले, संजय मयेकर बेगीन येवचो मातसो, आनीक मातसो दाव यो बेगीन.
आणि एक लास्ट मनीस सदीत आमच्या फाटल्यान उबो आसा एक व्हडलो खामो आमचो पापा मातसो बेगीन फुडें यो. लक्ष्मीदास शिमोलकर आमचे एक्स सरपंच तशेंच डिझल बॉयज वांगडा सदीत धडाडीन अशे उबे रावल्ले लक्ष्मीदास शिमोलकर. कितें जाय आसलें पापाक सांगपाचें पापा हें करुया हय करुया आनी पापा तें आमकां सगळ्यांक घेवन करून दाखयता. Moving on towards the awards now. Best Discipline Team, Arav Levin Sheldon. Any member or anyone who is very close to the Arav Levin Sheldon to come and collect the memento, the trophy. I would like to request Vaman Mahekar sir to please come and collect the trophy on their behalf. And would like to request Sri Roshan Redkar to please present the trophy. Arav Levin Sheldon, the best discipline team in the Diesel Trophy 2025. Followed by the semi-final trophies plus cash prize rupees 20,222 for Kharrim Cricketers Kharrim. Any member from Kharrim Cricketers Kharrim, if he is available. Any member? Would like to request Shri Dinesh Patil to please present the trophy. Any member from Diesel Boys can collect it and then can give to them. Kharrim Cricketers Kharrim. And then Swami Samarth 11 Usgaon. I would like to request Shri Sudesh Parsegar to please present the trophy. Moving on towards the special prizes that were sponsored by Venkatesh Mayankar. Venkatesh Mayankar, if you are available, you can please come quickly and present on his behalf. Would like to request Sri Babli Mandrekar to please present the awards. "50 runs in the final, Ajay Yadav to come and collect rupees 2,000, 3,000, 2,000. Yes, 2,000. Babli Mandrekar providing it on behalf of Sri Venkatesh Mayankar. "50 runs with the bat and completely decimating the opposition." And then first ball 6, Matin Khan to collect rupees 1,000. Matin Khan started off in a brisk fashion. If he was there till the very end, he would have kept a few overs. Halted the Diesel Boys last night. Big round of applause to Matin Khan for hitting that first ball maximum, getting 1,000 rupees. Thank you. Moving on towards the man of the final. No surprises. Ajay Yadav to come and collect his trophy. 72 runs of just 27 deliveries, 10 maximums in that innings. I would like to request Sri Surendra Govekar to please present the trophy. Thank you. Followed by the best batsman. 2,000 rupees plus trophy. 108 runs in the competition. Rajat Kudalkar. I would like to request Sri Narayan Mandrekar to please present the trophy.
Best batsman with 108 runs, Rajat Kudalkar. Best batsman for you, Rajat Kudalkar, followed by best bowler, 2000 plus trophy, 13 wickets in this Diesel Boys trophy, Gurushan Chiklagi. Well, we call him Rabada, also Mindis few years back, now he's Rabada. I would like to request Lakshmidas Shimulkar to please present the trophy. Now moving on towards the Diesel Bindia Champ. This is for the one memorable performance in this tournament, in this Diesel Boys trophy. 5 wickets in 5 deliveries. Siddesh Gadekar from the SK Shocking Cricketers. 5 wickets in 5 deliveries. Nowhere we could see that. And anyone of his friend, if he can come and collect the trophy, I would like to request Mr. Roysel D'Souza to please present the trophy, and also Pari and Purva to come for a quick photograph for the trophy. It's in memory of their mother. Thank you very much. Moving on towards the man of the series, the MVP of the Diesel Trophy 2025. 5,000 cash prize plus trophy. A big trophy to Ajay Yadav for his 174 runs in the competition. I would like to request Sri Surendra Govekar to please present the trophy. Sarpanch Village Panchayat Hanjuna Kaisua. Ajay Yadav for you. Man of the series with 174 runs. Don't run. Now he went. See, that's what your friend did. Fine. Moving on towards the last two ones. The runners up. 1,11,111 plus the trophy, which has been sponsored by Sri Datta Prasad Mandrekar in loving memory of his late wife, Bindya Mandrekar. All our dignitaries will present the trophy to the Gumteshwar Margaon. Gumteshwar Margaon entire team. They can please come and collect their trophy along with the cash prize of rupees 1,11,111. Requesting all our guests to please present the trophy.
Now moving on towards the big one. But before that, we'll have a quick chat as a ritual with the owner of Bhumika 11 Karnka. Entire team to please come quickly. But we'll have a chat with the owner first. Come on. Alright, quickly. Mr. Gorish. देवीचे नाव असा देवी आमच्या हांगा आसा म्हणून परफॉर्मन्सा बद्दल कितें सांगूंक सोदता टिमीच्या पहिले ते आमच्या देवीक खेळून स्टार्ट जाल्ले आनी देवीनूच आमकां हांगा वर्सां वर्स हाडटा जिखोवपाक आनी भुरगे आमचे म्हणजे आमचे सगळे भुरगे बरे प्रॅक्टीस करता रात दीस आनी रजत तांकां घेवन रात दीस तांकां नॅट्सान आसता म्हणून हो सगळो इफेक्ट पळोवंक गावला आमकां हांगा. अजय यादवाच्या बॅटिंगे बद्दल कितें सांगूंक सोदता तूं कित्याक अजय यादवाची बॅटिंग आमी खूब तेंप जाली लास्ट टायम शोले पळयल्ली बरी आणि आयज परत पळयले आमी ह्या टुर्नामेंटाक कित्याक सगळ्यो गेमी ज्यो जिखल्यो त्यो अजय यादवाच्या बॅटिंगेचेर जिखल्या 2-3 सिक्सर तांणी मदीं मारल्या येवन तोच डिफरन्स जाला आणि आयज जी फायनल जे तरेन खेळ्ळा गुरुशन चिखलागी बेस्ट बॉलर म्हणटा आमी ताका साऊथ गोवाचो तसोच संकेत कोरगांवकर बरी पेस दिता बाकीचे सुद्धा बॉलर्स तेंचे बरे स्किलफूल आसात वरद दाबोलकर एक मिस्ट्री बॉलर तेका सुद्धा तेणी आयज 27 बॉलांक 73 मारून फाट फोडलेली आहा तेंची. एक्चुअली तेंचे बॉलर इतके बरे आसले मात्र आमच्या रजतान स्पेशल तांकां रात दीस आपोवन नॅट्सान प्रॅक्टीस करून इतके ते बरे खेळांक आहेत. अजयाच्या बॅटिंगे बद्दल सांगूंक जाय रजताचे खबरूच आसा आमकां रजत दिसाक 200 बॉल खेळटा सदीत प्रॅक्टीस करता रजत बरो बॅट्समॅनूच बट अजयाच्या इनिंग्सा बद्दल कितें सांगता. रजत तांकां बॉलिंग घालून अजय बॅटिंग प्रॅक्टीस करता. ओके थँक्यू रिक्वेस्टिंग एंटायर टीम of Bhumika 11 Karnka to come up and collect the trophy which is sponsored by Shri Datta Prasad Mandrekar in loving memory of his late wife Bindya Mandrekar and the cash prize of is 2-1. Everyone chipping in. In the entire competition. Diesel Boys Trophy 2020.